3:35 ng umaga. Dating gawi, dito na naman kami. Heading ng Basilica Minore del Santo Niño di Cebu. Ngayon kasama na rin si John. Tatlo na po kami. Hinintay ko lang silang dalawa, ni Mrs. saka si John Nathaniel. Bagong ba tayo? Tagal kasi yung babae magbihis. Pansin ko lang tong bata to, lagi dito. Manasab kanimo gikan sa Ebanghelyo sumalay sa Mateo. himayaw ikaw o Ginoo. Unya miadto si Jesus Jordan gikan sa Galilea aron magpabunyag ni Juan. Apan dili unda pubunyag kaniya si Juan. Siya miingon, ako ang mga imong bunyagan. Apan ganong ako naman hinuon ang magbunyag kanimo. Apan ito pang siya ni Jesus. Pasat bilang gamahit na po kini. Kay diining paagiha, bakatuman kita sa kanan kay isugo sa Dios. Busa miuyon si Juan. Sa paghuman gayon ng bunyag kay Jesus, bihaw siya sa tubig. Unya, naabli ang langit, ug nakita niya ang Espiritu sa Dios na mikunsan daw sa lampati o mitugyon kaniya. Ug unya, pagtingog gikan sa langit nga nagtingon, kini mao ang pinangga kong anak nga nagkalipay kanako pag-ayo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, Kristo. Adian ko dinhi karon. Nagdala ako sa ngalan sa parokya, sa kapitol o sa akong kaubang mga pari. Si Father Bubid Hirali, unta ang kumisa karon, pero tuwa siya sa gawas nasod. O gibulihan siya ni Father Arman, o wala po si Father Arman, o wala si Father Patricio o Lumbia, o kauban usab namo sa parokya, si Father Eric Igo. So kami upat kapalian o ang mga parokyano sa Capitol Parish of Lady of Sacred Heart. O salamat kaayo sa atong palag-uban nining pagsaulog sa pista sa pagbunyag ni Jesus. Si Jesus, Dios, pero sama gayon kanimo ug kanako. O gisayuhan siya sa tingog sa Dios ikan sa pitasan sa dihang siya nahuman pagbunyag kabuhan. Ang tingog kanag-inon, kini mao ang pinangga kong anak nga nagkapahimuot kanako o nagkalipay kanako pag-ayo. Nagpasabot kini kang Santo Niño Dios gayon o gamhanan. O di lang kay Dios o gamhanan, aniya siya kay uuban kanako o uuban kanimo. Uban siya kanako kanimo diha sa atong pagbuhat sa katarong. Ug labanan kayo niya ang katarong. Ug daghan kaayo mga tao maingon, dili lang ko magtinarong tungod kay lisod kaayo, daog-daogon niya ko, magkalisod niya ko, o siya dili gayon mumuno kayang labanan ang katarong.
Dili siya mulunga o dili siya maluya. Iya yung lamanan ang katarong. Manang maglipay ta, maglipay ko o maglipay ka, kitang tanan. Kita nga i-decide nga magtinanong. Dili ko matarong, di-decide ako na magtinanong na. O kauban na ako, ikaw. Nga ibangon alas 2 siguro. Alam ko sila una ba? Ano lagi bang kalingkod? Magpasulod ba? O lingon, gusto na akong magtinanong. Siguro, naapod din nga ubangin ko una kaya gusto ko magkadawang anak. Pero kadaghanan ningon magkadawang ako sa puso sa pagkamatarong. Karon kayo hindi. Walang magsunod, gidala nimo ang katarong. Pag-usap ko ng katarong, o ilan sa Diyos, o ilan sa isigalaw. Walang pagsunod nimo na kayo kagkatahunan, bilang kasi mong kauhan. O kung wala kay lingkuranan, wala ka ng ilog. Wala ka ng ilog. Kung siguro ikaw ilugan, wala ka ng reklamo. Wala ka ng reklamo. O ka na ang naningkamot sa pagbarog o pagpipinsa sa katao. Siguro, doon ay dagko pa kay imong dabuhan na pag tinanong na ikaw is pasikitan, pero ngayon, labanan ka niya. Labanan ka niya. Kaya niyan siya ang paglaban sa katao. Siguro, ikaw, mingon nga, nagkalisod na kung ayaw ka ron. Pero siya, ibunyagan, kaya niyan, labanan. Maluluyon siya sa mga kabus. Matinabangon siya sa mga ubos. Usbod ko, maluluyon siya sa mga tinawa o matinabangon sa mga gauntaw. So, nang maglipay kita kay ang Diyos, nagpabunyag siya o iya kitang ubanan. Kaya ang iyang pagpabunyag, maugay yun ang iyong pagpakita. Nga, ikaw ang pinunyagan, iyan iyong ubanan sa imong pag-design o pagsugod pag-tinaraw. Karon, nadungog ta ang isulti ni San Pedro na tino na nako karon bisan kinsa Katoliko o dili Katoliko basta mahadlokon sa Dios ug nagbuhat sa katawhan iya kayong ununan. Pagkasasala o buutan kayo dili niya isabayan basta kay mahadlokon sa Dios ug dinisay kapag tinanong karon kayo ug dili. Manang pagkakauban ko labi na sa parokya sa Sacred Heart Parish, Our Lady of Sacred Heart Parish sa Capitol, binisay ikaw. Karon kayo, binisay ikaw magtinanong. Gibunyagan sa Jesus alang kanimo. Kung nagdako kaayong usok kini, kagiduon alang kanako o kanimo. Sa akong ingon, nga binisay. Yang atong desisyon sa pagtinanong, i-review every minute of the day. Ako pati ko, by kasi pinagkatuig, na ang karoon sa iyo na po ninyo sa Kapitol, pero naabot ko sa Magulo, pero dili sa parokya, sa nangaging assignment, diha ko sa Magulo, pero nagpabilit diha po sa Magulo, tungkol ni Gisugdan sa Archdiocese sa Cebu, nga program o ministry abtanan sa kaluoy.
O ang program karon ang isugden nga dawaton gani, dawaton ko kinsa ang gusto magtinarong bisan na pakas kadalanan, bisan pa kung makanigawa sa kasuhan, bisan pa man kung walay mulawan ni mo nga pamilya, kung kay inaani ka kanito, inanan ka kanito, kaya ibulaan na sila ni mo. Sige, magpasaylo. Diyan ka nung ilisod ka na kayo, uli ka sa idioma, iinod ka sa imong isuod. Dili mo kalawag mo, imawag niya po ka kanito, sige lang ka saan nga mag-usaw. Yan, di ba katunan, isan sa imong isuod, imong anak. Sa muna nga, karong kurasa ang ako mga kauban sa na sa kaluoy, nagluto na. Kay muabot na ang mga kauban nga naa sa kadalanan, uban sa ilang anak, uban sa ilang kabit. Dahil sila sa itong uyam, no? Dahil sila uyam, no? Wanto na sila kay pag-aurora, mamunay-unang buhaton. Kay pag-aurora, mapil sa grupo sa Pabulo, Aris, mag-aurora. Kaya inuman sa aurora, pumunong sila kaya kay magpainit. Ngayon magpainit, alas 5, upadayon naman sila ng Rosario. Kinisahin lagi magtinarong. Kinisahin magtinarong. Inuman sa Rosario, paggabi niya sila, depende sa kung saan naglawa ron. Yan iguman o gabi na mag-isa. Okay. Dito kami sa usa ka Dios, ang Amahan, ang magagamot sa tanan, pagbubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanan mga makita ug dili makita. Dito kami sa usa ka Ginoo, sa Jesucristo, ang bugtong anak sa Dios. Anak sa Amahan sa wala pa katuligan, Dios ikan sa Dios, kahayag ikan sa kahayag. Matuod nga Dios ikan sa Dios na matuod. Anak dili giluhat, Usag usag kinaiya sa Amahan. Pinaagi Pinaagi kaniya, nagahimo ang tanan, tungod ka na itong mga tao, uganan sa atong kaluwasan. Ikanaog sa ikan sa langit, sa lalang sa Espiritu Santo, nalipong siya may lawas, ikan Maria, kaulay, nalipong tao. Tungod ka na ito, pinansan sa krus, sa sugod ni Poncio Pilato, kag-ako siya, na matay, ilubo. Sa ikatulong adlaw na maghaw siya ang patuman ang kasulatan. Isaka siya sa langit kung nagalingkod sa tuo sa mga. Bubalik siya ng mga mayakon ang paghukom sa mga buhi o sa mga binatay. Kung ang iyang inhirian, walay katapusan. Nagatuwa kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo ug ang paghahatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa mga o sa anak. Dungan sa mga o sa anak. Isipta siya ng himaya, pumisulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuwa kami sa usa, santos, katoliko, apostoliko na simbahan. Naganilan kami sa usa ka bunyag, alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga pinatay o sa kinabuhi sa mga abot ng kalimutan. Astikan sa tubig sa udan. Ang Espiritu sa Diyos, bikusan kaniya sama sa salampati o ang tingog sa mga bilang kaniya ingon ka iyang dinalanggang anak. Isip mga anak sa Diyos, pinaagi sa bunyag, iniusan nato ang atong mga pag-ampo nga ito kang Kristo ang ulo sa simbahan. Siya, diha sa kalinaw, mag-ampo kita. Señor Santo Niño, nga ang mga masakiton, mga baton o kahubayan, pinaagi sa tabang sa atong mahatag kanila. Mag-ampo kita sa Ginoo. Señor Santo Niño, kaluoy kami. Mga batay, mag-ampo kita sa Ginoo. Señor
Panginoon, Santo Niño, kaluoy kami. Pahayong maong Diyos, imong kabubuton nga maluwas ang tanang katawhan o makita si Diyos na mga ang magkagagawad sa tanan. Dawaton sa Ginoo sa Kristo gikan sa imong mga kamot alang sa pagdayeg ug paghimaya sa iyang ngalan alang usab sa atong puslanan sa santos nga simbahan. Dawa ka Ginoo ang mga grasa nga gihalan aton sa pagpadayag sa imong pinalanggang anak. Himo ang mga halad sa mga nagtuo kanimo. Dawaton untang ang sakripisyo niya nga nagwagtang sa mga sala sa kalibutan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo mana kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Diyos. Ang ngayong Santos nga mahal, tunay nga Diyos kung magkagawang sa tanan. Ang ayaw matarong gayon nga magpasalamat kami kanimo, kanunay ug sa tanang gabi. Pinaagi ni Jesucristo ang Ginoo. Pinaagi ni katingalahang mga misteryo. Ipasabot mo dito sa Jordan ang bagong bunyag. Ang tungod sa tingog nga gikan sa langit, katuuhan ka kang imong pulong, nagpuyo uban ka namo. O pinaagi sa Espiritu Santo, gamikutsan sa nagway sa salampati. Inihugan mo si Kristo ang imong sunugoon, aron iluhon siya sa mga tao nga ang Mesiyas nga gipadala aron pagsangyaw sa Ebanghelyo ngadto sa mga tabus. Pupusoban sa mga anghel sa langit, nagkasangyaw kami sa imong imaya, tuyog sa ilang way hunong nga pagkawin. santos nga puno ang langit ug yuta sa imong himaya sa Bulan sa Santo Santos. Ipanalangin mong Espiritu at pagsantos din pangagasa, aron mahimong kinito. Sa pagpasakit sa ikaw galingon, ikuha sa upan. Ipasalamat kanimo, ipikas sa bihatag ni ngadto sa iyang mga tinunan o niyon. Dawa ka kini ninyo ang tanan ug kay kini mao ang atong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, ikuha siya sa kalis. Ipasalamat kanimo pag-usap, bihatag iiningat to sa iyang mga tinunan o bingon. Dawatang kini, o Panginoon kamo nga tanan di kaniini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bagong tunay na kasabutan. Ang dugo ay ula alang kaninyo, ug alang sa tanan mga tao, aron ang mga sala mapasaylo, buhat pagkini, aron paghandog ka ako.
Kini ang misteryo sa pagtuo. Huwag mga tag-inom, ikan sa kalis, nagmakalat kami, inom sa iyong kamatayo, tunya kang Para paghandom sa kamatayon ng pagkabanaw ni Yesu Kristo, nagahalad kami kanimo, Amay, dilimpahan sa kinabuhi ng kanin sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo, tugod kay mo kami iisip ng mga yan, nga mga tubang umuulamin kanimo. Himo ang kaming mga lawat sa lawas o dugo ni Kristo magkayusa, diha sa Espiritu Santo. Pinagdumi mo ang mga simpangal sa kalibutan. Imo ang mahigpit na video sa gugma, ubaran ng iyo ang mga pangka. Iagar ko ang mga subisto sa kalang mga pangka. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanan nga namatay diha sa imong kaluoy. Dagka silang tanan sa pagsuong sa kahayag sa imong nawong. Kaluyi kaming tanan. Himo kami ngayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios. Uban ni San Jose iyang bana. Uban sa mga apostoles ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuligan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinagi ni Hesus Kristo imong anak. Kaniyaw diha kaniya, gihatag na kanimo makagahom nga man, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dugog himaya, hangtod sa kahangturan. Aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala. Maglayo sa tanang kasamo, samtang nagpaabot kami malauman sa pagbalik ni Hesus Kristo, among manlulubos. Ginoong Hesus Kristo, nag-ingon ka sa ikong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibol sa imong kabubuton, natangi kami sa imong kalinaw kay usa, ikaw mabuhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay mana kaninyo. Manaw sa kanimo. Ipakita ta ang pang-inigsuunan, Peace. Peace. Peace, Dad. Peace.
150 na din. Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtan sa mga sala sa kalibutan. Ulangan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, diniugan ako ang kalawat kanimo, apan pamulong lamang o mamayo ako. Human mabusog sa santos nga magkalawat, nangamuyog kami kanimo Ginoo nga pasayloon mo unta kami. Kami nga namati, nga matuon sa imong bugtong anak, pagatawgon og mahimo unta gayon nga iyang mga anak. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Pagampuan kang Senyor Santo ninyo. O Jesus, pagpapagamot, Diyos o Ginoo, anak, at tungod sa imong pagibugma sa mga katawhan, napakatao o anak sa Kamerhen, sa akin ako kinaniling, basta nila sa mga sala, nga dili maisip, sa iluwa ang akong kasipanan, O kayo mawalay sama. Kaya iyong muna ang akong kalaban, aros pag-alagad kanimo, sa pagkakay sa kahilingan sa pagpakasalan. Pinahon ko ang tinabangan sa iyong grasya, matutukan ako kining ahos ka, aron kakapit niya kanimo sa pagtumayan sa langit. Amen. Masipang pagpapasalamat. Pasalamatan usab nato ang mga paring konsiderar ni Miss o nato sa atong Mass Decider Pastors sa Our Lady of the Sacred Heart Parish, Capitol, Cebu City. Sa Reverend Father Patricio Ornopia, laing masipang pagpap. O labaw sa tanan, nato sa atong gipasidunggan ning atong selebrasyon karon, ang atong Dios nga batang Hesus, si Senyor Santo Niño, ato siyang tagaan sa masipang pagpap. Viva Pit Senyor! Viva Señor! Viva Senyor Santo Niño! Viva Señor Santo Niño! Viva Pit Senyor! Viva Pit Señor! Masipang pakpak ang Senyor Santo Niño. Dalang salamat o palihog na nindog para sa kapusang panalangin. Amen. Lakat ka mo nga malinahon o bansaya ang inyong pagtuo, hinumdumi nga ang maayong Kristiyano, makahimong maayong lungsuranan. Salamat sa Diyos. Viva Pit Senyor! Viva Pit Señor Santo Niño! Viva Pit Senyor! Viva Pit Señor! At tawag ba?